Hello everyone, welcome to my YouTube channel Education for All. Through this channel, you can easily access all the Odia medium classes. So, please subscribe it. तो चलो आज आम पढ़ा क्लास 6 रो जियोग्राफी पृथ्वी और सौर जगत। आम जानिछे आम बास करुवा ग्रहर नाम होछि पृथ्वी, जहाँकि सौर जगतर एक अंश। से पृथ्वी और सौर जगत संपर्क में आम आज संक्षेप धारणा पाइबा। प्रथमे देख ये रही महाजागतिक पिंड। अर्थ महाकाश देखा जाउथिबा सूर्य चंद्र समेत अन्यान्य उज्जवल पिंड गुड़ी को महाजागतिक पिंड कह जाए। केतेक महाजागतिक पिंड सूर्य ठारू मध्य ढेर बड़ और उज्जवल। पृथ्वी ठारू दूरत्व अनुसार सेगुड़िक क्षुद्र बा बृहत देखा जाती। सेमानंकर निजस्व आलोक और उत्ताप अच्छी। जेते गुड़िए सब अच्छा नक्षत्र बा चंद्र तारका से समस्तंकर निजर आलोक अच्छी एवं उत्ताप मध्य अच्छी। मेंजी मेंजी करी एही उज्जवल पिंड गुड़िक नक्षत्र बा तारका कह जाए। आमर सूर्य मध्य एक नक्षत्र। सूर्य अन्यान्य नक्षत्र अपेक्षा पृथ्वीर निकटरे थिबारु आमको बड़ देखा जाए। मिंजी मिंजी होई देखा जाउथिबा अनेक नक्षत्र सूर्य ठारू सहस्र गुण रे बड़। सूर्य ठारू सेमानकर अधिक आलोक और उत्ताप मध्य रहिछि। मात्र सेगुड़िकर दूरता पृथ्वी ठारू अधिक होइथारु सेगुड़िक आमको छोट भली देखा जाए। एही महाजागतिक पिंड मानकर दूरत्व को ज्योतिर्विज्ञानी माने आलोक वर्ष साहाय्य मापी थांती। आलोक वर्ष कौन ना जमीती आमे दूरता मापिबा साधारणतः किलोमीटर बा मीटर को व्यवहार करिथाउ। ठीक सही भली महाजागतिक पिंड मानकर दूरत्व को मापिबा ज्योतिर्विज्ञानी माने आलोक वर्ष एकक व्यवहार करिथांती। आलोक प्रति सेकेंड रे प्राय 3 लाख किलोमीटर दूरता अतिक्रम करे। एक वर्ष मध्यम आलोक केते दूरत्व अतिक्रम करिवो ताहाको आमे एबे आलोचना करिबा। तेबे आलोक वर्ष कौन ना एक वर्ष मध्य आलोक जेते दूरत्व अतिक्रम करे ताहाकू एक आलोक वर्ष कह जाए। अर्थात एक आलोक वर्ष 3 लाख गुणन 60 गुणन 60 गुणन 24 गुणन 365 जहाँकि 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर हेब। एबे हमें देखिबा नक्षत्र समूह बा नक्षत्र मंडल बा नक्षत्र पुंज। नक्षत्र समूह को नक्षत्र मंडल बा नक्षत्र पुंज कह जाए। सप्तर्षि मंडल क्षुद्र सप्तर्षि मंडल बा शिशुमारा यार उदाहरण अटंती। सप्तर्षि मंडल आकाश रे प्रश्नवाची चिन्ह पर देखा जाए। यह साधारणतः 7टी नक्षत्र बा 7टी तारार समाहार को नहीं गठित। से 7टी तारार नाम हेउछि क्रतु पुल्लह पुलस्त्य अत्रि अंगिरा वशिष्ठ मरीचि। केतेक महाजागतिक पिंड तारका परि देखागले मध्य सेमानंकर निजर आलोक किंबा उत्ताप नाही। सेगुड़िक सूर्यंकर आलोक रे आलोकित होई स्थिर आलोक देइथांती। सेगुड़िकु ग्रह कह जाए। आमर पृथ्वी मध्य एहीपरि एक ग्रह। एहार निजर आलोक किंबा उत्ताप नाही। यह सूर्यर आलोक रे बा सूर्यर किरण रे प्रतिफलित होई आलोकित होइथाए। महाकाशरू बा चंद्रपृष्ठरू देखिले यह स्थिर आलोक देखाउथिबार देखा जाए। एबे हमें देखिबा सौर जगत बा सौर परिवार। सूर्य और तार ग्रह नक्षत्र उपग्रह ग्रहाणुपुंज उल्कापिंड धूमकेतु ए समस्त को लेकिन तार सौर जगत बा तार सौर परिवार गठित होता है। तेबे सौरजगत 8टी ग्रह 3टी वामन ग्रह अनेक उपग्रह ग्रहाणुपुंज असंख्य उल्का और धूमकेतु इत्यादि सदस्य मानक नहीं गठित। से सौरजगतर पृथ्वी होछि मध्य एक अंश।
ଆଠଟି ଗ୍ରହ ହେଉଛି ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ୟୁରେନ୍ସ, ନେପଚୁନ୍ ଓ ତିନୋଟି ବାମନ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ପ୍ଲୁଟୋ, ତା ବ୍ୟତୀତ ସେରିସ୍ ଓ ୟୁଭି। ଏହି ଗ୍ରହ ଦୁଇଟି ବାମନ ଗ୍ରହ ରୂପେ ପରିଗଣିତ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆଠଟି ଗ୍ରହ, ତିନୋଟି ବାମନ ଗ୍ରହ, ଅନେକ ଉପଗ୍ରହ, ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ, ଅସଂଖ୍ୟ ଉଲ୍କା ଓ ଧୂମକେତୁ ଇତ୍ୟାଦି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମର ସୌରଜଗତ ଗଠିତ, ଯେଉଁଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ହେଉଛି ଏହି ସୌର ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ଏହା ଏକ ଉତ୍ତପ୍ତ ଗ୍ୟାସୀୟ ପିଣ୍ଡ। ଏହା ସୌରଜଗତର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପୃଥିବୀର ନିକଟରେ ଥିବାରୁ ଏହା ଏତେ ଉଜ୍ଜଳ ଓ ଉତ୍ତପ୍ତ ଯେ ଏହା ଆମକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୂରତ୍ୱ ପ୍ରାୟ 150 ନିୟୁତ କିଲୋମିଟର। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପୃଥିବୀରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରାୟ 8 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଆସି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 8 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ ନିଜର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି, ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାରସ୍ପର ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିକୁ ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିଥାଏ, ଏହାକୁ ତା'ର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି। ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପାରସ୍ପରିକ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାୟ 27 ଗୁଣ। ଏହି ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସୌରଜଗତର ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ଘୂରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ୟୁରେନ୍ସ ଏବଂ ନେପଚୁନ୍। ଏହି 8ଟି ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ନିଜ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି। ଏହି କକ୍ଷପଥ ଗୁଡ଼ିକ ଉପବୃତ୍ତାକାର ବା ଏଲିପ୍ଟିକାଲ ବା ଅଣ୍ଡାକୃତି ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଏହିଭଳି ପରିକ୍ରମଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏମାନେ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ମଧ୍ୟ ଘୂରି ବୁଲିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏହି ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ନିଜ ନିଜ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ଘୂରି ବୁଲିବାକୁ ପରିକ୍ରମଣ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ଚାରିପାଖରେ ବୁଲିବାକୁ ଆବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହର ଆକାର ସମାନ ନୁହେଁ। ବୃହସ୍ପତି ଆୟତନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ବୁଧ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ଆମର ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସାନ ହେଉଛି ଆମର ବୁଧ। ଶନି ଗ୍ରହ ଚାରିପଟେ ବଳୟ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବଳୟ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୂରତ୍ୱରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବୁଧ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ନିକଟତମ ଗ୍ରହ ଏବଂ ନେପଚୁନ୍ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ଦୂର ଗ୍ରହ ବା ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରହ। ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ ଓ ମଙ୍ଗଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଅନ୍ତଃଗ୍ରହ। ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ୟୁରେନ୍ସ, ନେପଚୁନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବହିଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଅନ୍ତଃଗ୍ରହ ଆମେ ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ ଓ ମଙ୍ଗଳକୁ କହିବା। ବହିଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ୟୁରେନ୍ସ ଓ ନେପଚୁନ୍କୁ କହିବା। ଏମାନେ 2006 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲୁଟୋ ଏକ ଗ୍ରହ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭୌଗୋଳିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହାକୁ ବାମନ ଗ୍ରହ ବୋଲି ସୌରଜଗତରୁ ବାଦ ଦେଇଦେଲେ ପ୍ଲୁଟୋକୁ। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପରିକ୍ରମଣ ଓ ଆବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉପଗ୍ରହ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ବୁଧ ତା ନିଜ ଚାରିପାଖରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ 59 ଦିନ ସମୟ ନିଏ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ 88 ଦିନ ସମୟ ଲାଗେ। ତା ଅର୍ଥ ବୁଧର ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ 88 ଦିନ ଓ ଆବର୍ତ୍ତନ ସମୟ 59 ଦିନ। ଉପଗ୍ରହ ବୁଧର ନାହିଁ। ଶୁକ୍ରର ପରିକ୍ରମଣ ଦିନ ହେଉଛି 255 ଏବଂ ଆବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି 243। ତା ଅର୍ଥ ଶୁକ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ 255 ଦିନ ଲାଗେ ଏବଂ ନିଜ ଚାରିପାଖରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ 243 ଦିନ ଲାଗେ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଉପଗ୍ରହ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ପାଠରୁ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ। ସାରାଂଶ: ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ। ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ ମହାକାଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମେତ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଆଲୋକ ବର୍ଷ:
एक वर्ष मध्य आलोक जेतिकी दूरत्व अतिक्रम करे ताहाकू एक आलोक वर्ष कुहाଯାଏ। आमे जानिछे एक वर्ष रे ताहेले आलोक केते दूरता अतिक्रम करिवो ना एक वर्ष रे आलोक अतिक्रम करथुवा दूरता हेउची एक सेकेंड रे अतिक्रांत दूरता गुणन समय। एक सेकेंड रे आलोक गति करे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड गुणन 365 दिन जहाँकि आमर हो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड आम वर्ष कहला 365 दिन। यही दिन को आमको सेकेंड रे कन्वर्ट करार अच्छी तेणुक 365 को गुणिले प्रथम 24 दिन को जेहतु 24 घंटा तापर घंटा को 60 मिनिट और 60 सेकेंड तेरे बर्तमान ये दिन बा समयटी आम सेकेंड रे कन्वर्ट होगा जहाँ को आम गुणिले बर्तमान पाइबा 9.46 इंटू 10⁻12 जहाँकि एक आलोक वर्षर मूल्य बा आलोक एक वर्ष रे 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर दूरता अतिक्रम करे। तापर शिखिले नक्षत्र मंडल। नक्षत्र समूह को नक्षत्र मंडल कुहाଯାए। नक्षत्र मंडल एक उदाहरण होची सप्तर्षि मंडल जहाँकि 7टी तारका बा 7टी नक्षत्र समाहार क्रतु पुल्लह पुलस्त्य अत्रि अंगिरा वशिष्ठ और मरीचि ए समस्त को लेकिन सप्तर्षि मंडल गठित। देन ध्रुवतारा यह मेरुतारा कहुए यह सर्वदा स्थिर भाव उत्तर आकाश देखा जाए तेणु यह दिग निर्णय करिबारे व्यवहार करा जाए। पृथ्वी ठारू सूर्यंकर दूरता प्राय 150 नियुत किलोमीटर दूर। सूर्यलोक पृथ्वी रे पहुँचवाक मात्र 8 मिनिट